Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Ken Regrets, Rahayu. Ibu dan Bapak, seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati, setelah 1,5 tahun bersama menghadapi segala tantangan, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila di tengah upaya menggalang kekuatan untuk bangkit dan pulih. Ladies and gentlemen of all Indonesian people who I respect, after a year and a half together facing our challenge, today we commemorate the day of the scared Pancasila in the midst of efforts to gather strength to rise and recover. Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dan sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita. The founders of the Indonesian nation sparked Pancasila as the basis of the state and ideology of the nation, and since its birth until today, Pancasila is our strength to struggle to build our ideals. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. Besides, Pancasila is a reminder for us that in the midst of all situations and conditions of Indonesian sovereignty based on social justice and the unity of all levels of society. Therefore, reflecting back on the values of Pancasila today is a good start to unite our ideals and steps forward. Ibu dan Bapak yang saya hormati, situasi pandemi ini telah menunjukkan dengan lebih jelas sejumlah tantangan yang harus kita tangani untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu dari tantangan tersebut adalah ketimpangan geografis dan sosiologis yang menyebabkan tidak semua anak Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan selama pandemi ini. Ladies and gentlemen, whom I respect, this pandemic situation has shown more clearly a number of exciting challenges. One of these challenges in geographical and sociological inequality, which has caused not all Indonesian children to have access to education during this pandemic. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. We need to make the commemoration of the Pancasila Centenary Day a momentum to reflect on the things we have done and must do to make Indonesia a formidable nation today and a strong nation in the future. Selama ini upaya yang kita lakukan lebih berfokus kepada hasil akhir dan mengesampingkan integrasi sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia. So far, our efforts will focus more on the final result and put aside socio-cultural integration and environmental preservation. This is not in line with the concept of sustainable development that harmonizes the potential of natural research with human research. Menyadari hal tersebut, inilah waktunya kita merancang keseimbangan baru yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan konservasi alam. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan panggilan hatinya. Realizing this, it is time for us to design a new balance that
prioritize the progress of all community groups, and prioritize nature conservation. In this case, Pancasila will act as a starting point as well as the goal of developing our nation and states. The awakening and progress of our nation from the pandemic is determined by the independence of Indonesian children to develop their own potential with the ability and calling of their hearts. Inilah titik berangkat kita. This is our starting point. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Furthermore, independence in learning, working, and independence in culture will give birth to a generation of Pancasila students, namely lifelong learners who are faithful, devoted to God Almighty, have noble character, have global diversity, are able to work together, are independent, think critically, and are creative. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Kepada semua masyarakat, It is the Pancasila students who will continue the relays of sustainable and just development in Indonesia in the future. Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, mari membangun Indonesia yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. To all Indonesian people, I wish you a happy commemoration of the Pancasila Sensitivity Day with Pancasila values that accompany our steps. Let's build an Indonesia that's stronger, more inclusive, and more intelligent with freedom of learning. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.